सध्या डिसिल्टिंगेचे काम आमी प्रायोरिटी चालू आसा, स्टार्ट आसा. तुम्ही पळोवंक येता की ऑलमोस्ट आमी गटर साफ करपाक चालूच आसा. डिसिल्टी मेन वाळ चौक जे मेन कितें रोड इश्यूज आसा, कितें जे मेन प्रायोरिटीचेर कामां आसा ती सगळी आमी करतले पयले आता बिकॉज ऑफ बिफोर द रेन. कित्याक सारको तोंडार आसा पावसाचा हात. इश्यूज पब्लीक इश्यूज असता, प्रायव्हेट इश्यू असता. सो मेन प्रायोरिटी पब्लीक इश्यूज जे आसतले आमचे, जे कितें पब्लीक कामां आसा, जे आमचे फिश मार्केट इश्यू, जो वेजिटेबल आमचे मार्केट ना एक आमचे शिवोले फिश मार्केट जे आमी बरें रेनोवेट करून जे लोकां खातीर जे कितें आमकां चर्ची कडेन आमकां मार्केट जाय, जे वॉशरूम इश्यूज आहा, पब्लीक टॉयलेट्स, जे पब्लीक कामां आहा ती आमी प्रायोरिटीचेर कामां घेतले फुडें. ना आमी लोकांच्या सपोर्टानूच वयतले फुडें, कित्याक इश्यूज आसा हे टॅकल करपाक लोक आमकां सपोर्ट करता. तुमी पळयलां आसतलें की ब्रिजा कडसून रस्तो स्टार्ट जाल्लो आतां SFX पावला. फुडें लोक आसा, लोक अशें ना, लोकांक कितें मातशे त्रास जाता कित्याक रोड वायडनींग इश्यू, कोण कंपाउंड्स तुट्टाय ते, बट कोण घराक कोणाचे हात लागचो ना. हे आमी प्रायोरिटीचेर कामां करतली. व्हेरी गुड. एमएलएचो खूब सपोर्ट आहा आमकां. मेन म्हणजे कित्याक जे डेव्हलपमेंट तुम्ही पळोवंक शकता ती तिच्या आदाराचेरूच जाल्ले आसा हे मेन. सो ती आमकां आसतली अशी हांव बाळगितां. मेन आमकां उदकाचो इश्यू आहा, मेन सॉलिड उदकाचो आनी लायटीचो इश्यू. सो उदका खातीर आमकां वॉटर टँक वॉट एवर जे ती 5 MLD हाडला, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हाडला, ते आमकां उदक शिवोले खातीर आमकां जाय. मेन कित्याक आसगांवच्यान ते आमकां एक पायपलायन आमकां दिता म्हटल्या. सो ती आमची प्रायोरिटी आसतली की बाबा ते सगळ्याक 9 वाडे आहा आमचे, 9 वाड्यांक ते सारखे पुरायेन उदीक कमी पडोवंक फावना. ते लोकांक रातचें उदक भरचें पडटा 12-2 उठोन. तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा तुमी येयल्ल्या बद्दल हांगा कवरेज दिता आमकां. आनी हे जे सगळे लोक म्हजे मित्र आमची समर्थन संघटना आहा, म्हाका खरेंच अभिमान वाटता की बाबा हांव तेंचो एक मेंबर. कित्याक आमी ही संघटना कोविडान स्टार्ट केल्ली आनी आयज ती अजुनूय चालू आसा. आनी आमी लोकांची गोरगरिबांक हेल्प करून आयज तेंचे एक इलेक्शनाक तेंच्यानी म्हाका म्हटलं पंचायती कंटेस्ट कर. आनी खरेंच एक लोकांचे उपकार म्हणटा की बाबा लोकांनी म्हाका हाडलो निवडून. आनी हांवें ते एक्सपेक्टेशन हांव दवरतलो फुडें. कशें पळयता तुमी जे आमचे फाटले टर्म सरपंच जावन गेल्ले आहा पळय तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा. हांवूय तेच लोकांचे एक्सपेक्टेशन आहा ते हांव मॅच करतलो. कित्याक लोकांक आयज कितें गरज, आयज क्विक सर्विसेची गरज आसा. आयज कितें आतां पावसा कारणान लायट वयता वॉट एवर कितें जी फास्ट सर्वीस हेल्प करून लोकांक, आनी जी गोर गरिबांची मदत जे लोकांक घडना कितें तांकां आमी सदांच प्रायोरिटीचेर काम करतले. आनी तुमचे नजरेक जर कितें येता जाल्यार आमकां पर्सनली धाडचें. कित्याक जाल्यार कितें जाता तेमी करूंकूच ना मरे ते. सो तुमच्या नजरेक जर येयले मातशें म्हाका फॉरवर्ड करा. कित्याक तुमी कॉन्स्टिट्युशन तुमी एक स्तंभ कशें आहा, सो तुमी आमकां मदत करची हें जे काम घडोवन हाडपाक. तुमचे कडेन मेन ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी दिवपाक आयज कोण सोदिना, बट वी आर ट्रायंग. आमी MLAकूय लेटर करता आतां म्हाज्या टर्मासून टू जे चिल्ड्रन्स पार्क आनी एक ग्रावंड. सो तेच ग्रावंड सुद्दां आमी यूज करता टेम्पररी जे लोकांक तो भाड्याक आहा, पण फीज पे करच्यो पडटा. येस. SFX स्कुलाचो एक ग्रावंड चालू आसा रायट नाव, बट स्कूल तयार करता ते आतां. सो तांकां आमी रिक्वेस्ट करतले आनी कोण दिता आमकां डोनेट जर ग्रावंडा खातीर जी कोण प्रॉपर्टी जर दिता जाल्यार वेल्यान आमी प्रयत्न करतले अवश्य. उदकाचो इश्यू म्हणटा जर एज पर सायप्रसात जर एक जागो थंय आसा जाल्यार अवश्य आमी त्या जाग्याचें इन्स्पेक्शन करून त्या वॉर्ड मेंबराक कन्सल्ट करून त्या प्रॉपर्टीचे ओनर जावं वॉट एवर सोसायटी तांकां वांगडा घेवन मिटींग करून आमी अवश्य त्याच्या फुडाकारान फुडें सरतले अवश्य. हांव सगळ्यात पयलीं आमी जॉब घेता कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. आमकां आयज चड खोशी भोगता. आज आमचो एक मित्र अमित मोरजकर हे शिवोले मार्न पंचायतीचे सरपंच जाल्ले आसा. आनी खास करून आमची एक संघटना आसा, त्या संघटनेच्या थ्रू एक आमचो कोण तरी मेंबर आनी आमचो मित्र हो सरपंच पदी लागले. हांव ताका कॉंग्रेच्युलेशन दिता. ताचे कडेन मागता की शिवोले वाठारान जी कामां उरलेली आसा आनी जी लावपाची आसा ती बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी फुडाकारान घेवन आनी आपल्या कारकिर्दीन जशे फाटल्या संदेश हडफडकरान जशें काम केल्लें आसा ते पद्दतीन तेंच्यांनी काम करचें. आनी जे आमच्या वाठारान आमची जितली खास करून आतां पावसान जे व्हडल्यो रस्त्यांची कामां आनी खास करून उदक रावता तेंचेर तेणी चड लक्ष दिवचें. आनी म्हाजो ताका एकूच विनंती आसा की ते गोर गरिबांक तेंच्यांनी खूब खंय तरी मदत करची. कारण ते ऑलवेज करून येयल्ली आसा आनी तीच योजना धरून हांवूय तेजे कडेन आतां परत मागता की तेंच्यांनी तीच मनान योजना धरून
सगळ्यांक एक समान न्याय दिवचो. कार्यपद्धती फर्स्ट ऑफ ऑल मेन काम असले जे सरपंचान हांव हॉट टेम्पर आहले ते रोड वायडींग ते घेतले आनी रोड वायडींग जवळ जवळ आमचो फ्रॉम ब्रिज टील SFX स्कूल जाल्ले आहा आनी आतां डिवायडराचें काम आमचो अमीत घेतलो. व्हडलें काम आहलें ते रोड हेजें. सेकेंड थींग मागीर हांव म्हाज्या वाड्याचें उलयतां एक पेवर्स घालताले सगळ्यांक हे केले जवळ हांवें 90% एक 10-12 घरां उरल्या ती सोंपयतलो आनी मेजर काम म्हणजे कामां खूब केल्या. अशी पावसान घरां आमी मोडलेली कोणाची मोडलेली जी गरिबांची गरजू आसली तांकां आमी 100% हेल्प केला. घरां कंप्लीट करून दिला आनी हें फुडलें काम आमचो मेंबर सरपंच जाता तेय करतलो. आनी सगळ्यांक व्हडलें म्हणजे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज ते आमी हातीन घेतलेले ते सामके बरे भाशेन जाल्ले. आतां फुडलीं कामां सगळीं अमीत. जरी आयज तुमचो टेन्युअर सोंपलो तरी काही कामां अजून बाकी आसात ती त्या दृश्टिकोनांतसून तुमी कशें पळयतात आनी खंयची कामां जावपाक जाय अजून कशें तुमकां दिसता? मेन आमचे रोड वायडींग म्हणटाले मेन आनी बारीक बारीक कामां म्हणजे गटर आसा खूब जाण लोक घाण करून सोडटा थोडे व्हाळांनी गटरां ती मेन एम आमचे आनी उदकाचे प्रश्न इतलोच मेन. शिवोलीचे जे आमदार आसा तिचे कडेन तुमी कशें पळयतात तेंचो सहकार्य तेंचो आदार कसो तुमी लागता? शी इज आवर लिडर आमची लिडर ती कितें करतले आमी विचारता पयलीं ताका वीथ आमदाराच्या हेल्पान आमी फुडें येता आनी तिजो आमकां फूल सपोर्ट आहा आनी ह्या फुडेंय आसतलो. सलीज बाब एक शिवोली तशेंच म्हणा जुन्या वाटून जो रोड वायडिंगाचो एक मोठो इश्यू आसा ताका लागून कांयंनी विरोधूय केलो त्या कडेन तुमी कशें कितें म्हणजे तुमचे सगळे पंचायत मेंबर अथवा तुमी लिडर कशें पळयतात तेंचें जालां तें कितें सारकें आसा? आमचो रोड वायडींग म्हाका दिसता सारकें जालां आनी फुडेंय आमी व्हरतलेच रोड वायडींग. म्हाका अंजुनचें उलोवप ना तेंचे आनी कितें प्रॉब्लम आसता वीथ हेल्प ऑफ आवर MLA तसोच आमकां सर मायकल लोबो येता आमी रोड वायडींग करतले शुअरच करतले. फुडलो उरलेलो जो आतां रोड आसा पळय आतां जो मेरेन आतां SFX स्कुला मेरेन सोंपला थंयसून आतां फुडलो शिवोले चर्ची मेरेन कशे तरेन पळयतले कित्याक खूब भाशेचे भितर हे आहा ना एज पर हायकोर्ट गायडलायन्स आमी घेतले आतां हायकोर्टाचे ताका लागून उरला ना म्हणल्यार आमी घेतले. तेन्ना काम कंप्लीट जातलो थंय मेरेन. आमी ग्राम सभा घेतली लोकांक हेचो हायकोर्टा सांगले एक्सप्लेन केले सगळे विथ हेल्प ऑफ द पीपल आमी चर्ची कडेन सगळे हे घेतले इन्स्पेक्शन केले खूब कडेन केले टील KFC मेरेन केला आमी इन्स्पेक्शन. शिवोले चर्चीचो कमिटीचो कसो सपोर्ट आहा? बरो आहा सगळ्यांचो सपोर्ट बरो आहा. पळय ही कामां सगळ्यांक घेवनूच करची पडटा हांव वचून ते दादागिरी करूंक शकना सगळ्यांक घेवनूच करूंक जाय आनी करतले आमी.